नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पण्डा यूट्यूब चैनल ले स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर नाटक अपडेट। आज मे मास 15 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज क्यों यात्रापाटी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्व आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक अपडेट जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी मंदारी चंदन पड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। आज पुणी थरे सही नाटक रिपीट। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी 40 बाटिया मालती पाटपुर पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी मंगला छक मार्सा घाई केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक 2 के 2 2 दूने 6। यात्रा स्वप्न महल आज तार तृतीय रजनी नहर कंटा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक काल बैशाखी काल बैशाखी। यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रजनी राढ़ंग जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी पदना पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा डीएसपी दुर्गा। यात्रा इंद्र भुवन आज तार प्रथम रजनी नेजरा जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी पाटपुर सालेपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा याज्ञसेनी आज तार प्रथम रजनी पलासपुर शासन धौली भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक काहार कण हजिछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी सिमिलीपुर बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा राजनंदिनी आज तार शेष रजनी बाघुआ डमपड़ा बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक कान्हा रे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी गोवर्धनपुर मित्रपुर बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी नरहरिपुर तालचेर आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसिछि सती सावित्री। यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी बनमालीपुर सुमुदी खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी पाटेणी गाँ मुंडुली कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक
ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୀପ ରିଣ୍ଠା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛୋଟିପଡ଼ା ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁଆଣ୍ଡୋ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡୁରେଇ ଟୋମକା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିଆପାଣି ମାଇନ୍ସ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଖବର ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।